हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम खेल रहे हैं कस्टम 2 वर्सेस 2। गाइस गेम प्ले अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और ये गाइस एक में हेडशॉट गिरा है, देखते हैं वो मार पाते हैं कि नहीं फर्स्ट वाले को। और गाइस इसने मार दिया एक बंदा। अरे यार कोई दोनों को ही मार दिया एक बंदे। इमोट दिखा दिया, हमारे ही दिन आएंगे गाइस। और अब हम जाने वाले हैं, रश करेंगे दोनों। अब नहीं बचेंगे। दोनों बंदे इधर ही है शायद। हाँ इधर ही है। और ये वन टेप मारने का पूरा पिटिया उस पर गाइस लगा ही नहीं, क्या कर सकते हैं। सामने वाले भी तगड़े खेल रहे हैं गाइस। एक को डाउन कर दिया। अरे यार इसने मेरे को देखते टीममेट मारता पाता है कि नहीं। अरे गाइस इस तरह हम ये राउंड निकाल लेते हैं। और गाइस अब देखते हैं क्या होता है। वन टेप मारने का फिर से असफल हो गए। और गाइस एक को डाउन कर दिया, एक और बचा है और ये पूरी स्क्वाड ही खत्म है। गाइस 2 वर्सेस First doom. Double takedown. First doom. Double takedown. First doom. Double takedown.